फादर हे आतां चलता तेजे तुगे कितें म्हणणी आहा? आता हांव हिंगा येयना अजून पासून हांव उलयलो ना कोणा कडेन होय. पूण थोड्योश्यो वस्तू ज्यो हांवें आयकल्या त्यो कोणाकूय एक्सेस रोड जायो आनी RVNL तांकां अंडरपास करून दिता. एक्सेस म्हणटा तो आसपा जायो सगळ्यांक पूण कायदो लागपा जायो. हें करपाक कायदो लागता जाल्यार पेपर आसपा जाय परमिशन घेयलां ते आतां वयल्यानसान सांगताय म्हणटाय ते आमी सगळ्या भाटकारां कडेन परमिशन दाखोवपा जायना. आतां इतलो लोक जो येयल्लो आहा एक कन्सर्न घेवन येयल्लो आहा जाल्यार पेपर आहा ते दाखय न्हू. कोणाकूय एक्सेस जायो मेळपा जायो, कोणाक कितें बांदपा जाय तें मेळपा जाय पूण कायदो लागता. सो हें सगळें म्हजे प्रमाणे म्हाका आतां आजून पासून दिसता ते भाशेन हें बेकायदेशीर चलता सगळें. आनी RVNL जरी तर बेकायदेशीर चलता म्हणल्यार एजन्सी हू इज सपोज टू बिल्ड ते जरी तर इतले बेकायदेशीर जाले जाल्यार आनी सरकार जरी तर हें चलता पुलीस आहाय थिंगा सगळे आतां उरलेले आहाय तितून पुलीस सगळ्यां कडेन कोण FIR कोत्ताय कोणाक बंद कोत्ताय. हिंगा तेंगेले पेपर मागोन चयलाय पुलिसांनी हें काम जें चलता तें. आनी हें जर तर बेकायदेशीर चलता जाल्यार पुलीस बंद कित्याक कोन्नाय? इज पुलीस अंडर प्रेशर? आर दे गायडेड बाय सम फोर्स? हें मातशें विचारपाक जाय तांकां. सो हें बेकायदेशीर जाता तें सारकें ना. गरज आहा कोणाक एक्सेस रोड जायो आनी सगळें मान्य जालें पूण तांकां कायदे आहाय ते मातशें फॉलो करपाक जाय हेंच म्हजें म्हणणें. फादर तो रेल्वेचो ऑथॉरिटी कोण आहा साऊ म्हणलेलो तो म्हणटालो जे मनशाक त्रास जाल्या तेणेच येवपाक जाय म्हण हिंगा. ना हें सी दीस इज नॉट अबावट अ पर्सनल प्रॉपर्टी कोणाची आनी पर्सनल हें न्हू. हो आख्खो प्रोजेक्ट जो आहा तेजे फाटल्यान जे आख्खें षडयंत्र आहा कोणाक खबर ना? साहू खबर ना, आमकां खबर ना, तुमकां खबर ना, सगळ्यांक खबर आहा. आनी जे कोण आपणाक एक्सेस मागताय तांकांय खबर आहा. वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट वी आर बींग यूज्ड. सो हिंगा आतां आयज म्हाका दिसलेलें वी आर गोईंग टू टॉक टू दीस RVNL. तितून भितर आमच्याच लोकांक आमचेरूच आड करून एक डिविजन केल्लें आहा. आनी जरी तर MLA थिंगा बसून आहा आनी MLA कडेन उलोवपाक जाय. रिप्रेझेंटेटीव ऑफ दीस प्लेस हॅज टू स्पीक आनी सांगपाक जाय बाबा कितें चल्लेलें आहा. जरी तर तांकां गरज आहा जें कितें तांकां मेळपाक जाय हांव फकत इतलें म्हणटा कायदो पाड. कायद्याचेर आड वचोन हें करूं नाका आनी लोकांक डिवायड करूं नाका. वाट जाय तसले आनीक वाट नाका तसले हें कोणाचे वाटेचेर आड येवपाचें हें न्हू. बट द सिंपल थिंग दॅट इज गोईंग ऑन हो जो प्रोजेक्ट डबल ट्रॅकिंगाचो प्रोजेक्ट जो करपाक ही एक एरिया आहा हिंगाचो लोक आजून पासून स्टँड जाल्लो आहा अगेन्स्ट RVNL's डर्टी प्लॅन्स. ओके आनी अदानीज डर्टी प्लॅन्स लेट अस से डायरेक्टली. आनी हितून भितर आमचो गव्हर्मेंट जरी तर हितून भितर घुसलेलो आहा जाल्यार गव्हर्मेंट इज ऑल्सो गेटींग इन टू द पार्ट ऑफ दॅट डर्टी प्लॅन्स. सो बेसिकली म्हाका अशें दिसून येता हो साऊ इज ऑल्सो युजींग अ पॉलिसी ऑफ डिवायड अँड रूल. कित्याक तेणें हिंगा स्टेटमेंट केला म्हाज्या वचीर की जिसका इसका प्रॉपर्टी है उसको आने दे. म्हणजे ही स्टँड टू सिंगल आउट वन पर्सन when he saw all of us. So it is not about जिसका प्रॉब्लम है in the office, not over here. हिंगा आमकां सगळ्यांक प्रॉब्लम आहा. इट इज फकत जिसका प्रॉब्लम है म्हणटा तें जायना. जिसका प्रॉब्लम है बरोवन तांकां नोटीस येवपाक जाय. तेणी नोटिसाक आन्सर करपाक तांच्या ऑफिसान बसपाक जाय. थिंगा सॉल्व करपाक जाय मागीर इम्प्लिमेंट करपाक जाय. फर्स्ट यू आर इम्प्लिमेंटींग दीस प्रोजेक्ट विदाउट प्रॉपर कन्सल्टेशन्स आनी लोकांक कळना नासतना हिंगा कितें आहा इन्फॉर्मेशन? वेर इज द बोर्ड that is giving us information? First of all, थिंगा बोर्डूय मारूंक ना so of the project. So information केन्ना दिना आमी? जो चोर आहा आनी ताका इन्फॉर्मेशन दिवपाक नाका लिपयता. सो आय एम डायरेक्टली चार्जिंग दोज हू आर डुईंग दीस वर्क विदाउट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन. हे चोर सगळे. ओके आनी हितून भितर जर तर आमचेय बीन विचून काडलेले MLA बीन आहा जाल्यार MLA हॅज टू नो वॉट इज द प्रॉब्लम आनी टेल share the information. If the information is not shared and you are doing the work जाल्यार हे सगळे चोर. देव बरें करूं फादर. जायत्या वर्सांनी आनी तेंपांनी आयज तूं बरो मेळलो म्हाका उलोवपाक. दुसरे फावटी मेळ्ळा. आनी हे RVNLची दादागिरी इतली पावल्या की विदाउट एक्विजिशन विदाउट फॉलोईंग ड्यू प्रोसेस त्या लोकांची घरां मोडटात, लोकांची प्रॉपर्टीनी घुसतात. आनी तो साहू म्हणटा तो जो RVNLचो आहा ताणें आमकां सांगिल्लें आहा इट इज अंडर प्रोसेस आसता तूं वचून मोडटा. कोणाचें इज देर अ लॉ इन दीस कंट्री ऑर इन दीस स्टेट? सो यू नो वी कॅनॉट सरेंडर अवर जुडिशियरी सिस्टम टू दीस पीपल. वी हॅव वॉर्न्ड द कॉन्ट्रॅक्टर्स टू एविक्ट
and follow due process. Police is there to enforce the law. The district magistrate and whoever the deputy collector should have been present here. It can become a law and order situation. And we believe, and we as the opposition believe, that this is a final assault on Goa. They want to finish Goa once and for all. They want to bring a port in Betul. They want to finish off heritage in South Goa. Basically want to make something new out of Goa, which is against the sentiment of the people, which is against the people's wishes. So we are together, we will fight this, and we will not allow the law of the land to be, just surrendered to Dadagiri from the central lobby. What happened when you spoke to the official? I have spoken to the official. Official is not doing his duty. Will raise the issue. See that the official is suspended. Law has to be followed. We have been told on record that the land has not been acquired. How can you enter into a land which is not acquired, which you are seeking to acquire? What does it mean? Is this your father's property? Private properties are bought by the government or some agent. How can this machinery, such type of machinery come here? Tomorrow something happens to this machinery, who is responsible? Can you enter into somebody's property without his permission? And there is a complaint with the police which is pending. I have filed a complaint yesterday. He is a representative of half of Goa. His complaint is not being given heed to. Which is what? This is institutionalized Dadagiri. And it is work on a Sunday. Today is a Sunday. Just like the robbers come in the night and rob people's houses, the government is working on Sundays. Tell me what is the haste in working on a Sunday? This is completely wrong and we'll fight this. You spoke to the property owner. What did they say? The property owner is also here. He is here. There is no acquisition complete. People go and also they have gone through the records. There is no, it is anticipated and people are barging into it. It is a clear case of trespass. And we will take this to the logical procedure. We cannot I will speak to whoever is concerned. But first thing, the machinery has to be out. Law is that the property has to be in the hands of the land. He is the duly holding property rights here. You can't just encroach into it. This is official trespass. With government backing. Can't happen like that. Sir, when you complained yesterday, thereafter what happened? Yesterday, the property owner approached me. I asked for all the documents. हांवें सगळे डॉक्युमेंट चेक केले काल ताजे कित्याक थोडे फावट देर इज सम डिस्प्यूट ऑर एम्बिग्विटी हांवें पळयले जाल्यार देर एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लेम दोज आर हीज प्रॉपर्टी ओनरशीप डॉक्युमेंट्स एंड इट हॅज कम डावन फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ इयर्स लास्ट 300-400 years it has come down to them. And 3 days on 20th when he was passing the side, he saw that his compound has been demolished and the trees are cut. So he filed a complaint at Verna police station. Yesterday he told me no action has been taken. So yesterday I have filed a complaint on behalf of that owner of this property. He is here. He is the owner. Because if we don't stand by this गोंयकार आमचे जाल्यार ही खुले आम दादागिरी पळय चालू आसा. Central agencies येवन कापता and I will raise this also in parliament. फाटल्या फावट when I raised the railway minister Mr. Ashwini Vaishnav, he said na maatche please try to cooperate. I said there's no question of cooperation. You cannot trespass into people's houses. They had done it with a lady in Wellsong, her property. I हांगा केला. And that GM of RVNL brazenly says तुम्ही complain करो म्हणजे he is challenging. So now we will show what we can do, Goinkar. Ultimately what? The magistrate is coming here. आता ताणें फोन केला, we are coming. We'll see. सर कॅप्टन जिंगा ट्रेसपासिंग आसा तिंगा मॅजिस्ट्रेटाची येवपाची गरज आसता. कितें म्हणे तो ताजे पुलीस जेन्ना सांगतालो की ट्रेसपासिंग केला मॅजिस्ट्रेट येवपाक जाय म्हणून मागीर तो एक्शन घेता म्हणटा. पयले सुवातेर हांगा मॅजिस्ट्रेटान येवपाची गरजूच ना. PI is a person given full authority for law and control. Law and order कित्याक फेल जाता जेन्ना पुलीस मशिनरी फेल जाता. आयज आमी पळयलां, हांवें PI विचारलें why are you waiting for the magistrate? Now the owner is there, complaint is given to you, I have spoken to you, owner is there in front of the RVNL officials,
He is saying my property. RVNL official is admitting he has trespassed, and still PI is not taking action. That means what it means? That means कोणतरी वयर सावन लॉ अँड ऑर्डर डावन दवरता. त्या खातीर सगळी डेकॉयटी आनी लॉ अँड ऑर्डर फेल जाला. ह्या खातीर पुलीस आर नॉट गिवन अ फ्री हँड. When you spoke to PI, what did he say? He admitted. He said, please wait, please wait. तितलेच म्हणटा, please wait. Yesterday I spoke. So there are two things. They have trespassed. This is dacoity आणि काय ना. Backed by authorities. Dacoity backed by authorities. हे आयज ताजे कडेन जाला, फाल्यां आनी कडेन. हे गोंयभर जाता. This government has surrendered themselves to मोदानी सरकार. हे फक्त मोदीक आणि ताजो पळय क्रोनी कॅपिटलिस्ट अदानी ताका कोळसो पास करपाक हे सगळें चल्लां. गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री सध्या गोंयभर भोंवता. म्हजें घर म्हजें घर म्हजें घर घेवन तो लोकांक गोंयकारांक पिश्यान काडिता. आज आमी हांगा पळयतात की आज ऑफिशियल ट्रेसपास हे प्रमोद सावंताचें सरकार आज पुलीस यंत्रणा यूज करून करता तें आज दिश्टी पडून येता. आतां एक प्रायवेट प्रॉपर्टी बांदता ताज्या प्रॉपर्टीचो जाचें परमिशन ताणें कंपाऊंडाचें 1990 घेतिल्लें ताजे कडेन आसा. ताणें 20 तारखेक वचून ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकाराच्या पुलीस इन्स्पेक्टराक कंप्लेंट फायल केली. आज 3 दीस जाले, कांयच एक्शन जायना. वयल्यान हे RVNLचे मशिनरी हाडटा, हेवी मशिनरी, ट्रेसपास करता, कोणाचो कंपाऊंड मोडटा, भितर घुसून आज दादागिरी चल्ला. विजयान सांगता तशें की आयतारा जेन्ना आज सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसीस जेन्ना बंद आसता तेन्ना हे प्रमोद सावंताचे सरकार पुलिसांक मिसयूज करून आज हे ट्रेसपासिंग चल्लां. आय थिंक he has said that we will raise this issue. पार्लमेंटान आमचो मेंबर ऑफ पार्लमेंट ऑल्सो वील रेज. आय थिंक गोंयच्या लोकांनी जो चीफ मिनिस्टर आज गोंयभर भोंवता पळय की तुमचें घर आपूण वाचयतलो म्हणून ही सगळी फटिंगपणां आज उगडी जाल्या. एक कोणाच्या प्रायवेट प्रॉपर्टीन कंपाऊंड तोडून पुलिसाक वचो वापर करून आज हे ट्रेसपासिंग करता. सो दीस इज कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीस BJP गव्हर्मेंट. आमी टायम एंड अगेन सांगीत आसा की गव्हर्नरान इंटरव्यून जावन हे सरकार डिसमीस करचें, कित्याक हे सरकार इज नॉट फॉर द पीपल ऑफ गोवा. गोंयकाराचे जागे आज जमनी हडप करपाचो प्रयत्न चल्ला. बाब कॅप्टनान सांगलें तशें की हे सगळें चल्लां कोळशाचें डबल लेनिंग करपाक, कित्याक हो कोळसो जिंदाल आनी अडानी हे 2 क्रोनी कॅपिटलिस्टाचो कोळसो व्हरपाचें हें आज प्रकरण उगडें जालें. सगळ्या फुडल्यान ताका सांगता दादा इधर नहीं चलेगा. ना ते करून why it has gone to the level of magistrate. If you had handled, it wouldn't have gone to his level, correct? आने खालचे कडेन उलयलो and sent a return complaint. Survey number घाला 2/6 2/8. Okay, I sent the owner with the complaint by hand. तुवें बसयलें मेवलो तांकां. Now where is the doubt? He's got all the document. No, that is okay. सरपंच इज there, MLA is there. सरपंच दे में पूरा FIR देंगे कोई 5 है कोई ये रात में विजय बाबू लेकर डॉक्यूमेंटेशन ना ऑन द आपने प्रोसेस फॉलो किया कि मतलब प्रोसेस होना प्रोसेस में तुझे ये तो प्रॉब्लम नहीं होता.
कळ्ळें तुका न्ही प्रोसेस ऑन म्हळ्यार कितें प्रोसेस ऑन जावचे पयलीं तूं एकदा भितर सरता रेल्वे पळय कितें तूं हांगा यो यू आर द मॅजिस्ट्रेट ऑन ड्युटी एंड इम्पाउंडींग मटेरियल ना जाल्यार ताच्या हाका उजो घालतले डायरेक्ट कित्याक नाजाल्यार पळय हाजो अर्थ कितें जाता की गोंयकारांच्या घरान कोणूय वचूंक शकता रेल्वे एक्ट म्हणटा आनी घर म्हणटलो हाचे बाबायचे बेस्ट जातले अशें जावंक शकता क्लियर केस तूं यो हांगा तूं तांकां विचार पयलीं कित्याक ते हाका विचार साहू म्हणटा इट इज अंडर प्रोसेस प्रोसेस म्हळ्यार कितें प्रोसेस म्हळ्यार हाचे बाबायचे बेस्ट जाले ना तूं हांगा पयलीं यू हॅव टू बी ऑन ड्युटी हियर फाल्यां कितेंय जालें हांगा न्ही तुमी हांगा आसूंक जाय पयलीं पुलीस पिया एकलो आक्को बावडो कोणाक राखप ती ताकाच खबर अशें जायना तूं यो बेगीन यो. हिंगाय काम चलता तेंगेले बायपास करताय तो फाटोना लोक भायर वयतलो फाटोना ना तो मनीस ही क्रेन हिंगा विजय सरदेसाय आहा आनी ही क्रेन शिवा क्रेन सेंटर दे ऑफिस इज इन फातोड्डा मारगांव सो हे आतां क्रेन काडपाकूच जाय अमित बाब पाटकर सगळे सावियो डिसिल्वा होय The owner is not aware at all. Marking for They cannot enter. They cannot enter. अभी निकालो उसका कंपाउंड कैसा थोड़ा एक झाड असले हिंगा सगळे उडयले झाड अरे all the forest झाड कातो काबार बरे हिंगा ऐसा दिखता है करो निकालो मशीन वतले ना मशीन डिझॉल्व जातले सांगता मशीन बिलगोल्डर आहे तो काढतो पाय काढतो taking it out. Yes,
ते सांग काढ. प्रमोद सावंत अधिकारी या पुलिसगिरी करता सगळे करता मॅजिस्ट्रेटा करता आल्या पुलीस डिपार्टमेंट जमीन चोर जमीन चोर Process on is not it should be over. Yeah, Silan Bob, I understood and I have learned that तू या प्रॉपर्टीचा ओनर म्हणून. Yes. Siliana Antav, you are right? Yes. Yeah. Actually, in brief, can you say what is it like? What happened was the railway officials, they on 20th, they barged on 20th of November, not 25. This was at 3:30 p.m. when I was passing by the property. So they broke my compound wall, heritage compound wall of the property. And when they break the compound wall, did they inform you? No, I found them, I got them red-handed. They were already trespassed, they demolished the compound wall, they entered into my property and they were on the western side of my property. This is when I confronted them. Okay. Then I asked them over there. आणि तुका काय पेपर वर्क काय देऊ ना अजून? They did not speak to me. They are telling me, ये तोड़ दिया. First the GM is saying, you go to court measure. Directly. Yeah, first. It is, intimate. So they will bulldoze anything and then they'll tell us to go to court. They don't have any, and as you can see, it is so much of area. I am telling you today, they will not be able to prove also. They have not acquired the land. Yeah. They have not acquired. This is what is visible to the eye. कंपाऊंड वॉल डॅमेज केला आणि झाड सगळे उपटून काढला, डिस्ट्रॉय केला. फ्रूट बेरिंग ट्रीज ऑल्सो पळयला न्हू माड आसा बेरिंग. होय. कितलो एस्टिमेटेड तुजो लॉस जाला? इट इज क्वाइट अ लॉट. इट इज क्वाइट अ लॉट. एज यू कैन सी नाल्ला आलेले नाल्ला So हिंगा नल्ला वॉटर ट्रेन जाताली. So that has been my property is ever a nala. There is a nala. So नल्ला पासून पुरवून उडयलो. today, as you can see, it's just a flat ground. Okay. So suppose there is a unprecedented rain, Yeah. like how it happened in the month of October Kole. that we had, which was there for 15 days. What will happen here? What will happen? This entire nala is I on know. the other side also. It will all the water will overflow on the other side of the road also. Yeah. Anyhow, thank you, Anta Bab. देव बरें करूं तुका.